Alsayans, welcome back to the latest episode of Alsa Law Talk Volume 5, where we discuss legal issues in a way that's engaging, insightful, and of course, easy to understand. This program is proudly presented by English Development Division of Alsa Local Chapter Universitas Brawijaya. It feels so good to be able to greet all of you again. Around 4 months ago, in Volume 4, we discussed legal insight into UU Minerba and its implication toward the motherland. That episode was such a valuable discussion, and I hope you enjoy it as much as we did. My name is Nazwa. And I'm Dylan. For those of you tuning in for the first time, welcome to the Alsa Law Talk family. And for our loyal listeners, you already know how it goes here. We pick a topic, dive deep into it, and bring in the best people to share their knowledge with us. Today, we're going to talk about a topic that is not only relevant but also deeply connected to social justice issue in Indonesia: agrarian conflict and the protection of the indigenous people rights. This is also the main theme of ALSA Legal English Handbook Volume 12, which highlights the struggles, the legal framework, and the fight for recognition faced by indigenous communities across the country. And of course, we won't be discussing this alone. We are honored to be joined by a special guest, an expert who truly understands this field. Dr. Helinda SHMKN. Hello. Hello. Oh, Thank you. Please give a warm welcome to Ma'am Helinda. Thank you. Hello, ma'am. Thank you so much for joining us in Also Law Talk Volume 5. To start, how are you today? Thank you. I'm fine. Glad to hear that. Okay, alright. Let's move on to the first question, ma'am. As we know, agrarian conflicts often occur in Indonesia. Therefore, could you explain to our listeners the main cause of agrarian conflict in Indonesia and how these conflicts often involve indigenous people? Okay. Thank you, Mas Dylan, Yes. and also Mbak Najwa. Let me explain about how the agrarian conflict often occurs in Indonesia. As we know, the land is limited, right? Yes. And everybody needs the land for their life, and also about not indigenous people, but we call it masyarakat adat or customary society. Yes. We call it as masyarakat adat. Okay. Kenapa konflik agraria itu terjadi ya? Karena memang sangat kompleks permasalahannya ya. Pertama, satu, tanahnya itu sendiri terbatas gitu ya. Semakin semakin berkembangnya tingkat kebutuhan manusia, maka terhadap tanah juga makin meningkat. Bagaimana kemudian kita semua bertarung, berkompetisi ya terhadap objek tanah ini, dan diantaranya adalah masyarakat adat gitu ya. Konflik agraria itu sering terjadi di masyarakat adat karena masalah pengakuan masyarakat adat. Karena begini, ketika seseorang atau legal entity atau badan atau subjek itu ketika dia ingin mempunyai mendapatkan hak terhadap suatu bidang tanah, maka dia sendiri harus sebagai suatu entity yang jelas begitu ya. Nah, masalahnya masyarakat adat atau masyarakat hukum adat di daerah itu masih belum diakui gitu ya keberadaannya. Nah, ini juga menjadi masalah di mana ketika mereka belum diakui, belum hak-hak mereka belum ada kepastiannya, maka kepentingan pihak lain itu seringkali lebih dahulukan. Seperti misalnya kepentingan investor atau pengusaha besar begitu ya. Nah, disinilah menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dengan apa yang harus dilakukan terhadap mereka supaya mereka tetap terpenuhi hak-hak mereka gitu. Nah, mungkin perlu dijelaskan siapa masyarakat adat itu.
Baik, pertama mungkin kita harus tahu dulu di level internasional ya. Di level internasional kita mendengar istilah indigenous people, ya, indigenous people. Nah, itu mengacu kepada masyarakat, artinya ya masyarakat asli gitu. Dan kalau itu di Indonesia kan sebenarnya masyarakat asli ya semua orang Indonesia ya gitu ya, dikatakan sebagai masyarakat asli. Nah, tetapi ketika kita masuk ke masyarakat adat atau masyarakat hukum adat itu nggak kompatibel. Jadi nah tetapi kalau dilihat dari sejarah ya, gimana kemudian pergerakan adanya suatu movement memperjuangkan indigenous people rights ya. Itu diawali sekitar tahun 50 sampai 60-an. 60 70-an ya, pasca World War II ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, di situ negara-negara ini mulai membangun negaranya ya pasca itu, di mana akibat dari pembangunan itu ada masyarakat yang terdampak gitu, sekelompok masyarakat yang mereka terdampak begitu ya. Nah, mereka ini masuk kategori masyarakat yang termarginal ya, karena dianggap ya keberadaannya belum diakui, sehingga ada pergerakan indigenous people ini tadi. Nah, konteksnya ke Indonesia, ketika itu kemudian pergerakan itu juga mempengaruhi di nasional, karena di kita juga jadi masalah juga, problem juga masalah pengakuan masyarakat adat ini tadi yang disebut. Nah, ketika diperkenalkan tentang konsep indigenous people supaya kita tetap juga bisa ikut, itu maka digunakan masyarakat adat. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita according to our constitution tidak dikenal gitu, unknown ya tentang masyarakat adat itu, tetapi yang dikenal itu adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Jadi mungkin in Englishnya traditional society and adat law society or customary law society. So there is no masyarakat adat gitu ya. Tetapi secara praktek, in practice, we often say about masyarakat adat, call them as masyarakat adat. As legal kita sebagai orang hukum gitu ya, kita juga tetap harus mengacu ke situ supaya, karena apa? Sekarang kan lagi memperjuangkan RUU masyarakat adat ya, dan sampai saat ini belum disahkan juga, masih tarik menarik karena ternyata masih miss terkait mengenai siapa masyarakat adat itu gitu. Nah, disinilah perlu persamaan persepsi gitu ya, karena kalau di luar itu masyarakat indigenous people itu mengarah kepada mereka pengen merdeka, dikhawatirkan nanti kalau arahnya ke sana ini malah jadi disintegrasi, malah menjadi pecah lah kesatuan NKRI begitu. Nah, oleh karena itu inilah gitu ya, penyamaan persepsi ini penting sekali. Nah, di dalam konsep yang ada di konstitusi masyarakat hukum adat, secara keilmuan, jadi antropologis yang meneliti gitu, yang di sana langsung gitu ya, ternyata ada strukturnya gitu loh. Masyarakat itu ada strukturnya. Nah, di sini masyarakat yang mana gitu? Karena ada masyarakat tradisional, kemudian ada masyarakat daerah penyebutannya ya, yang mendukung kebudayaan, ekspresi budaya. Tapi kemudian untuk masyarakat hukum adat itu adalah masyarakat yang tentunya dia sekelompok a group of people that live together in generations ya, and they live under the customary law. Jadi ada hukum yang mengatur kehidupan mereka gitu ya. Nah, sementara ada juga sekumpulan orang, tetapi dia terikat secara turun menurun juga, in generation gitu, by generation they live together. Tetapi tidak ada hukum adat yang secara spesifik yang mengatur. Nah, terutama yang masyarakat hukum adat tadi yang masuk ke situ tadi, bahwa mereka itu ada lembaga, legal institution, lembaga hukum, just like pengadilan adat, peradilan adat. Jadi there is a system there, court
adat court to untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Seperti itu mungkin. The next question is related to the delay in ratification, Mom. Why has the indigenous people bill been delayed for years? What are the main provision of this, and why its ratification so important? Okay. Why the ratification is so important? It because this is how the adat law community, adat law society can be recognition, and then to protect their needs, just like the location or the wilayah adat or tanah ulayat land for them, and also their rights as a adat law society. Why is it been delayed for a long time? For years? Because there is so many interest, conflict of interest, maybe we call it, politically between the government, because there are implication, just like natural, how to manage the natural resources, because if the law, undang-undangnya disahkan begitu ya, maka implikasinya masyarakat hukum adat itu mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam. Nah, government, central government or regional government also can manage the natural resources as they get the permission from the masyarakat adat law, what we call it, the people. The people. Yes. Okay, let's move on to the next question, okay? The question is relates to one of the key issues, which is land oligarchy. Like how does the concentration of land ownership worsen the marginalization of the indigenous people? Oke, sekali lagi mungkin perlu kita, ini kan indigenous people ya, konteksnya ini adalah masyarakat hukum adat ya, meskipun berbeda sebenarnya artinya. Jadi kalau konflik-konflik agraria itu memang nggak semuanya masyarakat hukum adat, tetapi ada juga yang tradisional, masyarakat tradisional atau masyarakat lokal begitu ya. We have to make a difference between masyarakat lokal, masyarakat tradisional, and also masyarakat hukum adat. Permasalahannya adalah bagaimana kemudian negara atau pemerintah melihat bagaimana kepentingan mereka, hak-hak mereka, their rights as a society, as a adat law society, that they cannot be moved, bisa dipindahkan ke sembarang tempat gitu, kalaupun mereka harus dipindahkan, karena mereka ini spesial gitu. Spesialnya dalam artian bahwa mereka ini punya relationship ya, connection ya, secara ini hubungan yang kuat, yang erat, dan mereka juga terikat, they are binded ya, binded to the land. Okay, ma'am. The next question is the criminalization of indigenous people defending their ancestral lands has been a recurring issue. How does our current legal framework address or fail to address such cases? Okay, we talk about the administration law. Whenever a corporation or investor or who owns the land, they get the certification or they get the rights, just like hak guna usaha. Whenever they get the certificate, it means that officially they own the land and they have rights to do something to the land, and they can alienate it, mengusir atau mengasingkan orang-orang yang mau masuk ke wilayah itu gitu. Nah, according to normative the legal rule, okay, they can bisa mengusir orang-orang yang bukan mempunyai hak. Jadi berdasarkan normatif seperti itu. Nah, sementara while the people, the adat law society think that they
they are the owner because they have relationship in generations, for a long time. Yes. The problem is they are not recognition. There is no recognition from the country, from the government. So according to formal normative perspective, they cannot enter the area because the corporation or the pemegang hak atas tanah itu yang punya hak begitu. Sehingga dengan aturan yang positif tadi, aturan yang sudah ada tadi, bahwa bisa menjadi dasar ya bagi pemegang haknya untuk melaporkan siapapun pihak-pihak yang tidak punya kepentingan, maksudnya dianggap mereka bukan pemilik atau bukan orang yang boleh masuk begitu. Nah, jadi itu normatif. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana sebenarnya pemerintah atau negara, government, recognition their rights. Okay. Moving on, we will talk about the struggle, ma'am. How does the struggle for indigenous land rights intersect with environmental protection in Indonesia? Sebenarnya bisa beriringan ya, berjalan berbarengan, tidak perlu dipertentangkan karena sebenarnya masyarakat yang memang betul-betul sudah menyatu ya, memang sudah dari di sana gitu, biasanya mereka punya local wisdom ya untuk protect lingkungannya. Tinggal mungkin how to educate people ya, how to protect the environment during their living there ya. Okay. Alright, Mom, before we realize it, we are about to enter the last question that will conclude this discussion session, namely, what concrete steps should be taken by the government, civil society, and legal practitioner to resolve agrarian conflict while preserving indigenous cultures? Satu sama lain harus melakukan pekerjaan yang sinergis ya dalam hal ini ya, satu sama lain. Jadi untuk masyarakatnya sendiri tetap berupaya ya memperjuangkan haknya mereka sendiri dan melakukan hal yang baik gitu, dalam artian tidak membuat mereka bahwa memang mereka pantas untuk diperjuangkan begitu ya. Yang kedua, pemerintah harus peduli, care about people there, masyarakat hukum adat tadi, sehingga karena ini bagian daripada wilayah dan orang-orang yang juga di bawah yang harus mereka penuhi hak-haknya gitu ya. Nah, yang ketiga, praktisi hukum ya. Ya, praktisi hukum. Oke, nah mereka juga harus memberikan community service ya, advokasi, melakukan berbagai hal yang mungkin legal practice ini, terutama mungkin dunia kampus ya, itu untuk menjadi penengah antara masyarakat sama pengambil kebijakan pemerintah gitu ya, masyarakat sipil ya. Oke, nah ini juga mereka perannya cukup signifikan ya. Mereka yang paham, yang dekat sekali dengan masyarakat. Mereka tahu di lapangannya seperti apa. Nah ini harusnya bisa ya, termasuk jadi perannya masyarakat sipil dan dunia kampus sebenarnya hampir mirip ya. Tapi bedanya kalau mereka benar-benar bergerak di lapangan, kalau kita di tataran konsep, aturan, jadi sinergis ya. Bahkan masyarakat sipil itu tadi NGO seperti NGO gitu ya, itu mereka bisa mengadakan suatu kegiatan yang bisa sama-sama menyamakan persepsi pertama, yang kedua memahamkan masing-masing pihak gitu ya, bahwa ini loh keperluan dari masyarakat adat ini seperti ini gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Okay. Thank you so much, Mom Herlinda, for sharing your insight regarding agrarian conflict and the protection of indigenous people in Indonesia. Maybe that's the last question for today's Law Talk. And before I end today's Law Talk, do you have one word or perhaps a closing statement for our listener today? Oke, melindungi masyarakat adat, masyarakat hukum adat sama saja juga melindungi kita semua, karena masyarakat adat itu bagian dari kehidupan kita juga gitu ya.
Jadi tetap diperjuangkan, tetap harus bisa memberikan hak-hak sesuai dengan haknya mereka yang sebenarnya. Ya itu. Okay, thank you for the closing statement, Ma'am Harlinda. As we wrap things up in today's discussion, it is clear that agrarian conflict is not just about the land. It's about justice, culture, sustainability, and human dignity. Lawmakers, companies, community, and civil society all have important roles in ensuring fair solutions. Nevertheless, by understanding this issue, I hope we can appreciate the importance of protecting indigenous rights for our shared future. Alright, Alsayans, the material today is very interesting and has provided us with a lot of new knowledge. In relation to that, what is your opinion about our discussion topic this time, Dylan? Especially concerning the slow ratification of the Indigenous People Bill, which is very important, as we have discussed earlier. As we know, the bill aims to provide legal certainty for indigenous legal community regarding their rights over customary territories and natural resources. Therefore, this bill is very important and in addressing political threats that arise due to the unclear recognition of indigenous people rights. That is true. With the ratification, the state can show its commitment to respecting the human right of indigenous people in accordance with human rights principles. Therefore, this law is needed as a strategic basis to guarantee the sustainability of the lives of indigenous peoples. Okay, I think all the talks today really gave us new insights and knowledge about agrarian conflict and indigenous people's rights in Indonesia. Surely the material we discussed earlier also become meaningful knowledge for loyal listeners of the Also Law Talk. Before closing the podcast, I'd like to thank Ma'am Harlinda for being our special guest and sharing her thoughts on Also Law Talk Volume 5. Thank you. Thank you, ma'am. For me, yeah. Okay, we have come to the end of this activity, but don't be sad, we will back again in Asalo Talk Volume 6, which will certainly discuss other interesting and useful topics. Let's end And here. where you are, good morning, good afternoon, good evening, and good night to you, Alsayans. Bye-bye. Bye-bye.